नंबर 1 राज्य में बीजेपी सरकार को 6 मास राज्य को मिली नुआ दिशा आगौची ओडिशा। राज्य में बीजेपी सरकार को 6 मास जून 12 तारिख में मोहन माझी मुख्यमंत्री भाव शपथ नहीं। या भितर नुआ सरकार को 6 मास पूरी। निर्वाचन बेले बीजेपी अनेक प्रतिश्रुति दे क्षमता को आसीला। श्रीमंदिर चारिद्वार कलिबा, महिला मानक सुभद्रा सहायता, दानर सर्वनिम्न सहायता मूल्य बा एमएसपी क्विंटाल पिछा 3100 टंका प्रदान, वार्धक्य भत्ता 3500 टंका करने भली अनेक प्रतिश्रुति देइतिले। सुभद्रा योजना रे महिला प्रथम किस्ती दान क्विंटाल पिछा क्रय मूल्य 3100 टंका, श्रीमंदिर चारिद्वार कलिबा और रत्न भंडार कलिबा परे प्रतिश्रुति पूरण होइछि। एयारी मध्य ओडिशा विकास पई स्वतंत्र दृष्टि देइछन्ति केंद्र सरकार। नंबर 2 भगवान को शैतान पुओ स्कूल फटाइबारु मार जीवन नेला, शव सह बिताइला 6 राति। स्कूल जावाकू कहबारु माँ को मारिदेला पुओ, काली सेतिकी नुहे मृतदेह सह 6 दिन काटिला। एपरी एक घटना सामना को आसी उत्तर प्रदेश रे घरकपुर जिल्लार मृत महिला हेले जड़े वैज्ञानिक पत्नी, हेले तांको पुओ वीआईपी रे एपरी कांड जहाँकि समस्त को चकित कर देइछि। पुलिस सूचना अनुसार मृत महिला हेले आरती वर्मा, तांको स्वामी राम मिलन चेन्नई भाभा आटमिन्स रिसर्च सेंटर रे सहकारी वैज्ञानिक भावे कार्य करती। माँ और पुओ घरे रहते। पिलाटीए एकादश श्रेणी रे पढ़े। सकाळु माँ पुओ को स्कूल जावाकू कहिथिले। पुओ शोइथिबा बेले माँ को कथा शुणी नथिले। बारंबार डाकिबारु कोटरु उठी जाई तांको धक्का देइथिले। कांतरे तांको मुंड पिटी होई जाइतिला। नंबर 3 बासहीन को जमी एणिकी बिक्री कर दी मना, विज्ञप्ति जारी आपत्ति अभियोग लड़िले सरकार। एणिकी राज्य में बासहीन को सरकारी देउतबा जमी बिक्री कर दी होई पारिबो नाही, केवल उत्तराधिकारी सूत्र रे उपयोग करी हेबो। पूर्वर बासहीन को सर्वाधिक 10 डिसिमिल जमी देवार व्यवस्था थिला बेले एणिकी सर्वाधिक 4 डिसिमिल जमी मिलिबो। जदि कौनसी परिवार रे एकाठी खाइबा रहिबा करुथिबे किंतु तांकर बास जमीर परिमाण 4 डिसिमिल कम थिबो ओ ताहार चलिबा पई यथेष्ट नथिबो, ताहाले संपृक्त परिवार अवशिष्ट जमी पाइबाकू मध्य योग्य हेबे। एभली किछि नुआ प्रावधान आनी ओडिशा सरकार भू बंदोबस्त नियमावली 1983 रे संशोधन करिसंती। राज्य सरकार एही चिठी संशोधन विज्ञप्ति गतकाली अर्थात डिसेम्बर 12 तारिख रे जारी करिबा विभाग साधारण को लोकंकटू आपत्ति परामर्श लोडिछि। नंबर 4 राज्य में कलिब 7 नर्सिंग कॉलेज। 14 रे भित्ति प्रस्ताव स्थापन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन माझी। राज्य में 7 नर्सिंग कॉलेज कलिब। कोरापुट, बलांगीर, पुरी, बालेश्वर, जाजपुर, अनुगुल और मयूरभंज रे एही नर्सिंग कॉलेज कलिब। आसंता 14 तारिख में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एसबू भित्ति प्रस्ताव स्थापन करेंगे। जो नर्सिंग छात्र छात्री माने सरकारी नर्सिंग कॉलेज रे पाठ पढ़िबार सुजोग पाउनथिबे सेमानक पई खुशी खबर। सेमाने एणिकी सरकारी कॉलेज रे पाठ पढ़िबार सुजोग पाइबे, कारण एसबू 7 कॉलेज रे प्रति वर्ष 60 छात्र छात्री नाम लेखाइबार सुजोग पाइबे। फल 7 नर्सिंग कॉलेज रु प्रति वर्ष मोट 420 छात्र छात्री उत्तीर्ण हेबे। एही सब कॉलेज कलिबा फल राज्य सरकार नर्सिंग क्षेत्र में उन्नत आसवा सह या रोगी बड़ आश्वस्ति आनी देब। नंबर 5 गोटे देश गोटे निर्वाचन पर लोकसभा राज्यसभा नंबर गेम बढ़ाइला मोदी सरकार को टेंशन। गोटे देश गोटे निर्वाचन बिल को केंद्र कैबिनेट गुरुवार या अनुमोदन करिछि। आसंता सप्ताह यह संसद में उपस्थापन होबार संभावना रही। रिपोर्ट अनुसार पूर्वतन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नेतृत्व में एक स्तरस्थ कमिटी लोकसभा तथा राज्य विधानसभा निर्वाचन सहित पर्यायक्रमे पौरपालिका और पंचायत निर्वाचन करने को प्रस्ताव देइतिले, किंतु कैबिनेट वर्तमान निष्पत्ति नहीं नाही। पूर्वर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नेतृत्व में कमिटी मार्च 14, 2024 रे रिपोर्ट दाखल करथिला, जहाँ सेप्टेम्बर 2024 रे कैबिनेट द्वारा ग्रहण करा जायतिला। वर्तमान प्राय 3 मास पर बिलर ड्राफ्ट को कैबिनेट अनुमोदन करिछि, तेणु एयाको संसद रे समान अधिवेशन रे मध्य उपस्थापन कराजिबो। नंबर 6 अनुकंपामूलक नियुक्ति वंचित प्रसंग पुराणा आईन आधार में विचार कर कहले हाईकोर्ट। पदस्थ अधिकारी विलंब और त्रुटि साधारण लोक दंड भोगवाक अनुचित। ओडिशा हाईकोर्ट यह कहवा सह एक गुरुत्वपूर्ण राय रे पुराणा अनुकंपामूलक नियुक्ति आईन आधार में चाकरी वंचित आवेदनकारी समस्यार आसंता 4 सप्ताह मध्य सेमानंक पई निर्देश देइचंती। रविंद्र कुमार महांती पक्षर दायित्व आवेदन शुणाणी करी जस्टिस
ଏମ୍.ଏସ୍. ରମଣ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 2020 ଆନୁକମ୍ପାନ ମୂଳିକ ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନର ଧାରା 6କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଦାଲତ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଆଇନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 1990ର ପୁରୁଣା ଆଇନ ଆଧାରରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କର କଥା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 7 ଖାଇବା ତେଲରୁ ବଢ଼ୁଛି କ୍ୟାନ୍ସର ବିପଦ ଆମେରିକୀୟ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଖୁଲାସା। ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଖାଇବା ତେଲ। ବିଶେଷ କରି ନନ୍‌ଭେଜ୍ ଆଇଟମରେ ଟିକେ ତେଲ ସରସର କରି ମସଲା କଷା ନ ହେଲେ ପାଟିକୁ ରୁଚେ ନା। ତେବେ ଯେକୌଣସି ଆଇଟମ ହେଉନା କାହିଁକି ଅଧିକ ତେଲ ଦେଇ ରାନ୍ଧିଲେ ଏହା ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବା ସହ ଅଙ୍ଗୁଳିଆ ଚାଟି ଚାଟି ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ଆପଣ ଖାଉଥିବା ଖାଇବା ତେଲ କେତେ କ୍ଷତିକାରକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କୁକିଂ ଅଏଲ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ। ଅକାଳରେ ଚାଲିଯାଇପାରେ ଜୀବନ। ନିକଟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ। ଖାଇବା ତେଲରୁ ହୋଇପାରେ କ୍ୟାନ୍ସର। ବିଶେଷ କରି ଯୁବବର୍ଗ ହୋଇପାରନ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ। ନମ୍ବର 8 ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ 15 ଦିନରେ ଆସିବ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ। ଆଜି ବି ଭାରତରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦିନକୁ ଅଳି ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଉଟି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ରାସନ ସହିତ ସରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ରାସନ କାର୍ଡର ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନଲାଇନରେ ତିଆରି କଲେ ଗୋଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଫିସ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନେକ ମାସ ବିତିଯାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ ରାସନ କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ସରକାର ଏହି ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି ପ୍ରେମିକ ଗିରଫ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରେମିକାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏଭଳି ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ପରେ ପ୍ରେମିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ଏପରିକି ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରି ବ୍ଲାକମେଲ କରୁଥିଲା। ଏନେଇ ପ୍ରେମିକା ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୋଲିସ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅତ୍ୟଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ନଇଁଲେ ପୁଷ୍ପା। ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ହେଲେ ଆରେଷ୍ଟ। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଗିରଫ। ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ପୁଷ୍ପା 2 ସ୍କ୍ରିନ୍ ବେଳେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଦଳାଚକଟାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଷ୍ପା 2 ଅଭିନେତା ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏଥିପାଇଁ ପରେ ଗଭୀର ସମବେଦନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ସିନେମା ହଲରେ ପୁଷ୍ପା 2 ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳାଚକଟା ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଅଲ୍ଲୁ। ସେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ସମବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରଖିଥିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏହି ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏପରିକି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯାଇ ଭେଟିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।